दोस्तों आजकल की इस दुनिया में मशीन के बिना किसी कार्य को कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किसी भी चीज का बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए हमें मशीनों की ही आवश्यकता होती है। तो दोस्तों देखा जाए तो मशीन हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि बार्बी डॉल यानी गुड़िया किस तरह फैक्ट्री में बनाई जाती है। तो दोस्तों मेरा नाम है रोहित कुमार, आप देख रहे हैं फैक्ट्री हंटर्स। दोस्तों सबसे पहले डॉल का सिर बनाने के लिए पीवीसी प्लास्टिक को एक बड़े से टैंकर में डाला जाता है। फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह से मशीनों में मिक्स किया जाता है और उसका एक घोल तैयार कर लिया जाता है। फिर उस chills, a nice road to feel. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.